कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। अतिशय आनंदाचा अनुभव जाता असा ती आनंद लहरी ह्या वर्स सूर जाली म्हजे खातीर इत्याक म्हण गोतना प्रारब्धय आसता जाल्यार गुरूंगेल संकल्पाने तत्तद वेळारी तत्तद कार्य सिद्ध जाता। आतां वैयक्तीक स्तरारी आनी मठाचे स्तरारी एक बरेपणाचे समाज लक्षण दिसून येता आसा आनी मठ म्हणजे भितर समाज। सो हुंडींत कितलें आयलें ताज्यान मठाचे कलेक अभिवृद्धी जाल्या म्हूण मात्र घेवचें जायना। लोकांनी भाग घेवंका, लोकांक लाभ जावंका अशी येवचें येता लोकांनी पार्टिसिपेट म्हणटा ती कलेनजा कलेक मठ संबंधित कार्यांतू इन्वॉल्व जावचें, भाग घेवचो। करता सती तांणी आनी उत्कर्श हाडचें। मठांतल्यान कल मेळटा अनिर्वचनीय तें सांगूंक सुद्दां जायना। एक व्यक्ती कोण सेवा करतकी तागेलें बरेंपण जाता, कुटुंबेचें बरेंपण जाता आनी मुख्यतया पुरुषार्थान पूजेन हवनेन सुद्दां साध्य नातिल्लें कलेक संचित पापस कौटुंबिक तें सुद्दां प्रक्षालन जावचें सुरू जाता। डेट्स म्हणटा ती क्लियर जाता, ती मुखार वचूं जाता। तितलें आमी प्रत्यक्ष पळयलें हें अकाट्य ओवर द लास्ट 25 years एटलिस्ट अनुभव केलेले। तुमी मठाक कल दिवचें, स्पेसिफीक तुमी सेवा करता तिची खंयचे एक कमिटीन तूं इत्यादी कनेक्ट जाल्ली भाग घेतलो और खंयचे प्रोजेक्टान तूं थंय आमी सांगता ती तुमी परिश्कार हाडका। परिश्कार हाडका म्हळ्यार सिंपली what I use, the term that I use, bring your professionalism into the mutt working also. So एक कोणकी काम करता आशिल्लो स्वामीजी, I'm just getting acquainted with the mutt working. I've been working in corporate, so I'll settle down. I said, don't settle down. I want you to bring that efficiency here. कळ्ळें? दर्शन कळतच नव्हे स्पेसिफीक कार्य करतस जाल्यार कार्य करता एकलो येवन केन्ना एक काम करना. ही इज डिलींग विथ इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप. दॅट ग्रुप इज डिलींग विथ अदर ग्रुप्स. दे आर ऑल कनेक्टेड. नाउ इफ यू कैन हेल्प मी सेट अप द कम्युनिकेशन लाइन्स, द डिसिप्लिन्स इन रिपोर्टिंग एटसेट्रा, यू आर डूइंग मी अ ग्रेट फेवर. सो expand your vision and bring that efficiency, which is absolutely mandatory in different organizations. Hanga, help me build that up. So remember that. Tak kami utkarsh म्हणटा ती. एक आपणाल सेवेन तूं ते सन्न प्रमाणान असो फाव आसा, हड्ड प्रमाणान असो फाव आसा, आमकां सगळें एकच. बिकॉज वेन आय डील विथ एन इंडिविज्युअल, आय एम डिलींग विथ दॅट इंडिविज्युअल अलोन. ती एक गृहिणी 4 प्रार्थना वर्क स्टुडंट्स और अडेच प्रार्थना वर्क स्टुडंट्सांक शिकयता आसा. वेन आय एम डिलींग, आय एम सीइंग तिगलें प्रार्थना वर्गाचें कशें चलता आसा. दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. Then it can be something like admin committee or finance committee. There I am dealing with those individuals, and that is vyavaharik staraso is very important म्हणटा ती वय की ना. If our accounts are not submitted in time, घोटाळ जातलो. सांसान घोटाळ कळना, ती हरड्ड म्हण आसता. But in the spiritual context, our input is very important, and I give that equal respect to whatever you are dealing and how you can improve yourself and your immediate surroundings. Makes sense? Very simple. So I am very happy. आमी सांगिल वारी हांगा मस्त कार्य जाल्या.
शिरालीन तूं विंग अडसता दुसरे कड विंग अडसता सगळ्याचें महत्व आसा हांगाचें आय कॅन डेफिनेटली स्पेसिफाय आय कॅन एक्सप्लेन हांगा एक्सपेरिमेंट्स जाल्यात ती नवे नवे कार्यक्रम जाल्यात आनी बँगलोर सभेन थंय आमगेलो एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलार मस्त लोकांक आमकां मेळ्ळ्यान ती आसा ती नवे नवे लोक येता आसा ती तितलो मात्र न्हय वॉट लिटल टायम आय कूड हॅव दीस टायम विथ द युवधारा आय थिंक इट वॉज गुड आय एन्जॉयड आय सब्जेक्टेड यू ऑल टू एक्युस्टिकल ट्रिटमेंट वय की ना थंय तें नो आमगेल अनुसंधान मानतो तुमकां मातशी बशिल्ली हांव काय आयकत वय म्हणून वय म्हणाली मागीर आयकलच का चेक फीडबॅक मेळ्ळी सो तशें एक जाल्लें आय एम वेरी हॅपी माय वॉलंटियर्स आय एम गोइंग टू मीट इन द इवनिंग तशें आसा त्या चर्चेन तूं क्वेश्चन्स आशिल्लीं प्रश्न ताजे उत्तर आमी दिवच्या प्रयत्न केलो एक मार्गदर्शन मात्र सगळें एलॅबरेटली करूं जायना एक तासान तूं जाल्यार तांणी तें थोडें धरलें आतां तुमी कोण इतलें वर्स कार्य करता आयल्यान ती यू हॅव गिवन अस द बेस थंय थानू द यंगर जनरेशन इज स्टार्टींग ऑफ दे विल ब्रिंग इन देर एफिशियन्सी नूतनता हाडटलीं देर इज नो कॉम्पिटिशन बट ते बेस दिलेल्याक आनी खुशी जाता दे इमिडियटली कॉट ऑन पृथ्वी शोध सांगता आशिल्लो केल्लें टेक अवे केल्लें अनुसंधानम म्हणालो उगडासच की अनुसंधामी परत 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 आतां तुमी विचार करा ती तुमी बरे लोक आनी यू नॉट बीन सब्जेक्टेड टू मच टू डिलींग विथ मी डायरेक्टली इन स्मॉलर ग्रुप्स दोज हू हॅव विल अंडरस्टँड कले डिस्कशन जातना आय कीप आस्किंग क्वेश्चन्स कसले हांव म्हणून दिसता बट आय हॅव माय रोल टू प्ले आय हॅव टू रिपोर्ट टू माय गुरू आय शूड बी कंटेंट येस इट इज गोईंग ऑन वेल अदरवायज आय ट्राय टू स्निफ आउट खंय शिरकले गाडी आनी देन रिजॉल्व दॅट एंड यू पीपल वर्क ॲक्च्युली अर्थ जाता दॅट इज दी अनुसंधान विथ हॅपन्स सो स्वामीजी सेड अनुसंधानम आमी चार लोक बशिल्लीं none of those individuals are supposed to feel I am doing anusandhana, I am targeting one of them or all of them. Do you understand? The anusandhana is of the topic that is being discussed. कोण चूक केली इकल्ल्या केली म्हूण तें आमगेल that is not the intention. चूक जाल्ली हांवें let us attend to it or somewhere we are stuck. So individuals should understand this anusandhana, what you liked, meditate on that, is a joint process. Collective म्हणूया the finally I'll come to Guru Shishya process. We are taking very mundane things. All that we are saying, we want clarity. Clarity Vishayacha Swabhava, clarity of my understanding and clarity how has the other individual or the individuals in the group understood. Are we on the same page? You know how demanding it is. 10 लोकां डिस्कशन करतना हो कलकी म्हणटसो तो आनी कलकी थंय आनी सुचून थंय उलयतसो तें हगूर बंद केलें अनुसंधान न्हय तें कलेक्टीव अनुसंधान जावंक इट्स अ डिसिप्लीन एंड आय विल कॉल इट अ स्पिरिच्युअल डिसिप्लीन कले मोठा विशय घेवन आमी करतसो ती वैयक्तीक तांतू कलेना वय की ना आय एम अवेर ऑफ द टायम यू आर गिवींग कितलो तुमी सॅक्रिफायस करतसो ती हांव तूं काम करूं काय इन 1 hour वी हॅव टू रिजॉल्व समथींग ऑर मेक मी अंडरस्टँड समथींग प्रॉबब्ली इट इज एन अनुसंधान सो तुमी इतलें करतसो ते एक्नॉलेज कोर न्हू टू मेक इट मोर फ्रुटफुल आय हायलायट दीज पॉयंट्स डोंट थिंक एनीबडी इज बींग टार्गेटेड अंडरस्टँड सो इट हॅपन्स ब्युटिफुली दॅट अनुसंधानम तांतू कल जालें वी आर ऑन द सेम पेज म्हाकालें डू यू सी दीस आय सी दीस डू यू सी दीस एज आय सी दीस येस तशें नवें ताका दर्शन म्हणटा ती वील गो टू द नेक्स्ट दर्शन म्हाका तसो जनरली फिलॉसॉफी म्हणटा ती वय की ना कितली दर्शन आसा ती ताजें शब्द घेवन ताजी व्युत्पत्ती अर्थ करून ताजेर चिंतन करूं आमी हान तूं इतलें म्हणचें दर्शन आय फायनल एनालिसीस आमगेलो द्वैत संप्रदाय परंपरा आशिल्ली ती देवाल दृश्टी कशी आसा तशी मगल दृश्टी आसा का म्हणजे फायनली तांत वचचें आसा देवाल दृश्टी कशी आसा म्हाका गोत ना मगल दृश्टी कशी आसा म्हाका गोत आसा आनी ती अपर्याप्त आसा दुख्ख हाज कारण जावन आसा द वे आय परसीव द वर्ल्ड इज नॉट करेक्ट इन द सेन्स आय एम सफरींग हें खंय हें सच्चिदानंद स्वरूप मेळयलें खंय एकात पण झलक मेळप हांव आसा बट ताजो म्हाका अनुभव जायना आय एडमीट आय एम वर्कींग टुवर्ड्स दॅट द इंटरमिडियेट गुरू दृश्टी येता थंय ते करेक्शन्स येवचे आसूर जाता ती आनी तावडे आमी अनुसंधान करतना हगूर एक प्रौढत येता बिकॉज मोस्ट ऑफ द टायम वी
अनुसंधान करतना आमगेल इंटेलेक्चुअल कला आमकां अर्थ जाला, हाव इट इज बीइंग प्रेजेंटेड ताजेर मात्र आसता. देर इज अ होल संचित एकेकड्याल कर्म आसता परसेप्शनाचें, दुख्खाचें, चिरचिरीपणाचें, ऑफ नॉट लायकिंग समथींग विच कॉजेज अ बायस इन परसेप्शन. तांवें काडतची मागीर एक्चुअली कसलें खंयच्याक कसलें मूल्य आसा तें आमी प्रयत्न करता ती. सो एवरी इंटरॅक्शन इज अनुसंधान. डज दिस मेक सेन्स? इमिडिएट ताजे कले एक कन्क्लूजन करका, वी वॉन्ट सम रिजल्ट्स मुखार कल करचें म्हूण आसता. दॅट इज द इमिडिएट थिंग एंड दॅट ब्रिंग्स अबाउट द इंटेन्सिटी. कळ्ळें न्ही? मुखार करया न्ही, दिस इज डिमांडेड, वी हॅव टू कम टू अ कन्क्लूजन म्हणलें, दॅट इज गिविंग द इंटेन्सिटी फॉर दॅट अनुसंधान. But we should not let that intensity burn us out. No. Final thing is how we communicate, how we understand. In the process, there's a learning for you all, there's a learning for me also, immense. Still anusandhan jatta sam taj lakshana. Make sense? I'm just giving brief points. When you put them together, tajer manthan karna padu kalta hai, this is what you have been doing. And that is where you are really connecting with me. Kalna hai. ते दृष्टी विशय आमी चिंतन करता आशिल्लीं. आमी थोडे काल म्हाका सांगिल्लें एक 3 दिवस पयलें. आय वूड लायक टू टेक इट अहेड. बट ताजे एक आधार घेवन पराभट्टारिका संविद इच्छाशक्ति पुरस्सरम स्थूल प्रमेय पर्यंतम वमंती विश्वयांतरम. पराभट्टारिका ती संविद शक्ती. पराभट्टारिका राय आसता, एम्परस म्हणटा ती, राजराजेश्वरी तशी एम्परस. पराभट्टारिका जावन आशिल्ली ती शक्ती, चितीशक्ती देवी खंयचेय रूपान तूं रूप मागीर येता ती. सो दॅट शुद्ध चैतन्य पराभट्टारिका संबिद इच्छा ज्ञान शक्तीचा उल्लेख करता ती. हांगा इच्छा शक्तीचें महत्व दिल्ल्या. इच्छाशक्ती पुरस्सरम, आपणाल इच्छाशक्ती घेवन स्थूल प्रमेय पर्यंतम वमंती विश्वयांतरम. स्थूल प्रमेय, प्रमेय प्रमाण इत्यादि आसता. टू द वेरी ग्रॉसेस्ट मॅनिफेस्टेशन पंचमहाभूतात्मक हें कसली एक सृष्टी आसा थंय पर्यंत शुद्ध चैतन्य आनी द ग्रॉसेस्ट मॅनिफेस्टेशन थंय पर्यंत तीच आसा म्हूण हें ज्ञान प्राप्त करचें इज आर अद्वैत सिद्धांत. मार्मीक हो असो श्लोक हाजेर मस्त चिंतन करका आमी आतां हाजो उल्लेख कर न्हू. अ लिटल मोर देन शब्दार्थ ते चिंतन करचें आसा ती. बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड आर सिंपल अनुसंधानम. हांव गुरू ईश्वरू ते कम्युनिकेशन कोणा सांगा ती कशी जाता आसा. इन द प्रोसेस म्हज्यान तें एक आत्मबल वाडका. बरें करता ती म्हळ्यार डप्प जाता, बरें करता डप्प जाता. प्रश्न चेक केल्यार 50-50 निश्टस म्हूण जाता. कांट यू रायज अबाव इट. एक कलें जालें दुख्ख, आय कांट टॉलरेट म्हूण डप्प जालें. कल जाता प्रारब्धान आनी परत आनी चिके चड येता. चॅलेंज तूं केलेलेंच भक्त आसा. कॅन यू से आय कॅन कीप दीस असायड, आय विल बी स्ट्रॉंग, आय विल मेंटेन माय कनेक्ट एंड आय विल रायज. ती सरपंच जायना पूण दॅट्स अबाउट ऑल यू कॅन एक्सपेक्ट इन दीस लायफ. डोंट मिस आउट. सगळ्यांकय दुख्ख भोगता पडटा, त्रास आसता, डिसअपॉयंटमेंट्स आसता ती. हाव अ पर्सन कम्स आउट ऑफ दॅट डिटर्मिन्स कसलो तो साधक म्हणून. डिस्कनेक्ट जावच्या सोणा ती. मेंटेन दॅट कम्युनिकेशन. इट विल बी एट अ डिफरंट लेवल वेन यू कम आउट ऑफ युअर प्रारब्ध जनित दुख्ख. देवान दिनी आपणाल कुकर्म आमी ती जाल्ल्या. हूम आर यू गोइंग टू ब्लेम? When you come out of it, you don't have to start from A1 square. If you just maintain, I don't know, I am in pain, I'll just stick, but I won't snip off. ना जाणी खंय की वता. परत 10 steps back stone कल्या सुरू करता. मुखार वचा ती. So सन disappointments and all, how we take, that determines आमगेल कितले सुदृढ आसा आमगेल साधना. तितले एक सुदृढता हाडूंक प्रयत्न केल्लेलो तो साधक म्हणटा ती. And who needs, deserves, demands, deservingly demands more information or more guidance becomes a Shishya. And we have to take all sorts of incidents in our life,
the projects or whatever we are dealing मठाचे only to strengthen this. In that आपणांत एक परिवर्तन यात लेंची बरेपणाचे. अशीच संवसारात चिंतन करतना घरेलू वातावरणातून एक मठाक एक सभ्यता कल्चर एक बरेपण येवच्या फाव असो एक बरो व्यक्ती म्हणून घेवचे आध्यात्मिकांत प्रवेश जायना. पॅरामिटर्स आर डिफरंट. सो हांतू ही पराशक्ती चितिशक्ती असं पराभट्टा रिका मिळेली आपणाला इच्छाशक्ती घेऊन सृष्टी करता म्हणत असं ते स्थूलपर्यंत. सो आम्ही स्थूल म्हणतना हें आतां आमगेली जागृत अवस्थेन तूं हें सगळें सत्य मागीर एक सुषुप्ती अवस्था कल जालें म्हण गोतना बट सुखम अहम अस्वापसम ग्रँड को न्हिदून उठायला हवं ग्रँड को न्हिदलेलो ग्रँड को न्हिदला म्हूण केन्नाय अनुभव आसना. थंय विक्षेप ना जाल्यार अज्ञान आसा. आय हॅव यूज दीज वर्ड्स. आय एम throwing in some Vedantic terms, but they are very important. ते शक्तीचे अज्ञान म्हळ्यार एक आच्छादन शिवोहम म्हणलेलें जिवोहम जालें अज्ञान असं आनी तितून मात्र न्ही हें सगळें विंगड म्हणून आसा म्हूण हें एक विक्षेपूय आसा. सुषुप्तीन ते विक्षेप आसना. नथींग इज बींग परसिव्ड बाय द जिवा बट अज्ञान रिमेन्स. सुषुप्ती जायना फुडें स्वप्नाचो अनुभव करून उठायना फुडें सोपानय पळयलें और इफ यू हॅव फॉरगॉटन दॅट आय स्लेप्ट वेल बट दॅट आय एम स्लीपिंग वेल बहान आसना जाल्यार मात थंय अज्ञान आसा विक्षेप ना जाल्यार सुद्दां. द सुखा दॅट यू एक्सपिरियन्स तें आत्माचें आशिल्लें द जिवा एक्सपिरियन्स बट ही cannot relate to anything because we are accustomed to because of this sukha, because of this situation sukha or because of whatever. There is no because of, there is nothing else. So it is not registering for the jiva as I am Shiva. I wake up and I still experience that shant zalele, so I slept well. That is all I can say. Aswapsam. Vedantan तितलें सांगलें उपनिषदांतू. The register कशें जाता I slept well, not sleeping well. So the ajnana asta. Remember this because it will come up in a very simple way. So ajnana काढका ते आम्ही प्रयत्न करता असती ताज पयलें अज्ञानमात न्ही विक्षेप येसो नानात्व असं आपणा शिवस्वरूपाचें भान ना तें अनुभव करतना हाउ डू आय गो अबाउट इट देर आय हॅव टू एस्टॅब्लिश वॉट आय से द कम्युनिकेशन अंडरस्टँड दर्शन हाउ डू आय सी इट रायट नाव आय एम इन अ गुड मूड आय एम फायन. But when I'm not in a good mood, I'm dejected, terribly at a loss or whatever, I seek inspiration. I need to see it as you see it. Vaikina. Even a good coach, when he encourages a youngster, a sportsman, who's saying, I can't do it, the sportsman has to have confidence in the coach. Vaikina. And then simply do what he's being told. If he tries to analyze, I'll consider he's lost. He'll have to start again. And that कल म्हणटा ती संबंध हॅज बीन बिल्ट ओवर द मंथ्स और इयर्स और डिपेंडिंग ऑन वॉट वही के ना यू डोंट जस्ट ट्रस्ट. सो दॅट इज वॉट वी आर डुईंग बट आर इमिडिएट आर गोल इज नॉट सम ऑलिंपिक मेडल हें संवसाराचे पार वच का म्हणून. सो इमॅजिन हाऊ डिमांडींग इट कॅन बी. सो ताजी मर्याद दिया ती हें कल तुमी मोठा सेव करता ती एंड वी मीट एंड ऑल अर्थ जाता असो तांतू मठांत आयल्यार स्वादिश्ट भोजन मेळटा मागीर बोनस. मठांत आयल्यार मात्र स्वादिश्ट भोजन मेळटा म्हणून तें मागीर थंय वच नाका गाडी घारकल मेळटा म्हणून. बट तरी खुशी जाता एंड यू ऑल कॉन्ट्रिब्युटेड टुवर्ड्स दीस. आय एम व्हेरी हॅपी. सो दॅट इज ऑल्सो परमिटेड. दॅट गिव्स अस द मनाक कली हें इम्प्रूव कर इन द प्रोसेस एम आय लेटिंग माय सेल्फ बी इम्प्रूवड. मगल किंकुसण्यो मीननेस पेटीनेस हांगा व्यवहारान तेंचे आसता. That's why am I able to? That is only the Jiva, not Shiva, who is trying to stabilize himself. So it's not me, I don't need it. म्हणते सोड कापडता. So qualitative change, transformation म्हणता ती यम चासूर जाता. धैर्य याना फुडें. You let go of all your crutches. They are crutches. Maybe they sustained you in your past lives. Here they are not required. सोडा ती. भय सोडा ती. वही के ना वील क्रिएट ग्रुप्स यू डोंट वांट गैंग्स वही के ना ते तेंची आई डोंट रिक्वायर ही तीन लोकांक आई डील विथ एवरीबडी एंड एट एनी स्टेज आई कैन स्पीक टू स्वामीजी एक्सप्लेन गमटे कोण करया
मेक सेन्स. कम्युनिकेशन. हांन तूं सांगल्या तीची शक्ती शुद्ध चैतन्य शिवतत्वाची अहम अहम हम कोर न्हू इदम ममैव हांवांची म्हूण ती अनुभव करता आसा आमकां तशी जायना. ती संवेद दृश्टी आमकां जाय. म्हजे शिवाय आनी कसले न शुद्ध अनुभव. तांय कोणाल दृश्टी ती भवानी शंकर देवाली. आनी आमी केन्ना प्रार्थना करता ती हें तात्कालीक कसलें दुख्खाचं निवारण करी सूख दी हें करपाची बिकॉज दॅट इज ब्रिंगींग अबाउट द इंटेन्सिटी टू कम्युनिकेट टू हॅव अनुसंधान विथ लॉर्ड भवानी शंकर आर इमिडिएट ट्रबल्स वय की ना. त्रास असल्यार आनी एक पिडा व्यथा आशिल्ली ती तुमगेल प्रार्थनेन सुद्दां एक जोश येता वय नवें. नाजाल्यार रास म्हाका मोक्ष मात मेळ्ळ्या पूण म्हाका आनी कले नाका म्हणून. मागीर कले जाल्यार सोडलें मोक्ष मुखार पळोवया आतां थंय जावं काय म्हणून. बी ऑनेस्ट विथ युअर सेल्फ बट यूज दॅट इंटेन्सिटी टू अनुसंधान कर न्हू कनेक्ट विथ द डिवायन. मात तुगेल दृश्टी म्हाका जाय. आय वॉन्ट टू सी यू सी द वर्ल्ड ऑर वॉट एवर एज यू परसीव इट. सच्चिदानंद स्वरूप अहम 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 म्हणून अनुभव करतस तूं हें. एम आय नॉट एंटायटल्ड टू इट. आय एम बिकॉज आय एम शिवा. सो दीस इज माय दर्शन. आय वॉन्ट तुगल दर्शन मगल दर्शन ऐक्य थंय जावं का. वेन वी प्रे वी जनरली ब्रिंग डावन भवानी शंकर टू आर लेवल वेर इट क्लिक्स येल से ओके तथास्तु भोलेनाथ बरं जावं वय हें अशी वर म्हणून. बट एवरी टायम यू डोंट हॅव टू ड्रॅग हिम डावन. सो समवेर वी से इतू तूं बरें केलें नाव आय वॉन्ट योर दर्शन दॅट विल बेडा पार मेरा. सो वी अटेम्प्ट दॅट. देर इज नो टायम लिमीट आनी एक टायम लायन्स ड्रॉ करूं जायना ती. सडनली एक परिवर्तन येवन दृश्टीन तूं यू स्टार्ट एक्सेप्टींग शिवमय दृश्टी आमची साध्य आसा. बट वी गो अबाउट इट वेरी केअरफुली टेस्टिंग एट एवरी लेवल whether it is an intellectual conviction which is required. ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना. ईश्वराल अनुग्रह ममस्त केल्यार ईश्वराल अनुग्रह मेळटा. पुण्य केल्यारी उपासना केल्यारी आनी तागेल अनुग्रह मेळटा मात्र एक व्यक्तीन तूं अद्वैत वासना येता. अद्वैत वासना मेळ्ळी इवन द इंटेलेक्चुअल बल टू एक्सेप्ट I see this as real but there is something much more real and I want that. Using युक्ती using शास्त्र स्वप्नांत कशी रियल दिसता त्यात रियल दिसना तशीच ज्ञान एक हें आमकां कळ्ळें रियल म्हूण दिसता असो तितलेंच अशाश्वत. एंड देन गो फॉर वॉट इज द रियली रियल. मेक सेन्स. संक्षिप्त रूपेण हें आमगेल अद्वैत वासना मात न्ही आमगेल संस्कार आमगेल सिद्धांत आनी आतां वी वॉन्ट टू मेक इट आवर दर्शन palpable realization experience. तांतूं सतर्कतापूर्वक आमी मुखार वता ते दृश्टीन तूं संसार विशयान सुद्दां वेन वी रायज अबाव दी अहम म्हणल्यार जिवाल अहम हगूर वी आर मुवींग टुवर्ड्स शिवो अहम शिवोहम. एंड दिस कॅन ओनली हॅपन इन ट्रान्जॅक्शन. एक थोडे क्लास अटेंड केले हें केलें तांतूं तितल्याच इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन वाडतलें ईश्वराला नको. बट टू मेक इट अ रियलायझेशन वी हॅव टू गो थ्रू द प्रोसेस. डू इट जॉयसली. तांची अनुसंधान करतना टार्गेट कोण कल पळया ती आनी थंय तें कशी ओपन अप जाता. इट विल कन्फ्यूजन आशिल्लें. जस्ट 3 people हँडलिंग बट वी डिडंट नो दॅट वी वर टॉकिंग एट ऑलमोस्ट क्रॉस पर्पसेस बाय नॉट अंडरस्टँडिंग what the other was talking about. That clarity I demand because otherwise I don't understand. सो तें एक अनुसंधान जातना तुमगेल विचारांतू प्रस्तुतीकरणांतू आनी आपणें सांगिल्लें दुसऱ्यांक कितलें कळका तितलें पूण कळतच नवें. गेटिंग दॅट फीडबॅक एंड अगेन कम्युनिकेटींग वील बी आय थिंक कम्युनिकेशन नॉट जस्ट वर्बॉसिटी. जस्ट घाललें आनी बी ब्रीफ बी ब्रायट बी गॉन. प्लीज उगडास दवरून घेयाती आम सांगाती वेन यू डील. वॉट कॅन बी पुट इन 1 page बट 3 पेजांत केल्यार आय एम नॉट गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड. सो मिनिमाइज. दिस इज फॉर पीपल हू आर वर्किंग दील अंडरस्टँड. कळतच न्हय कळटा. टू मेंटेन युअर आयडेंटिटी एंड टेल पीपल आय थिंक आय ब्रॉट इट अप ऑन द 17th. भान अप म्हणटा ती वेर युअर लँग्वेज युअर मदर टंग युअर तुमगेलें नांव विलेजीस लोकॅलिटी मेरी गोवा खंय उत्तर कन्नडा दक्षिण कन्नडा खंय आमी थंय थानू म्हणून एक परिचय दिवचें. फूड ऑल दीज थिंग्स
It's good. That is how you will be identified. But then, laukik starari. So, as Saraswats, when you identify, it's a different level. So, Bhanavs have to be Saraswatized. Okay? Bhanap is good enough and it's fun. Till there, you can have your Kalai Ruchikar, Javan, etc. But when you rise above that and get into the nitty-gritties, thoi girgir जाऊन च्या सुरू जाता. थंय तें एक communication, whom am I finally communicating with through all these whatever external म्हणदिल्ल्या experiment करूका to strengthen myself, तें लक्ष्य सुट्टून वचता. थंय वस्तुतः सारस्वत म्हणून तुमी सिद्ध जाता ती. त्या हांतूंचे सांगचे शिलें आमी काली म्हण भोलेनाथ म्हण भोला भोला म्हणटा ती कल्लें. इट इज टेकन एट वेरी क्रूड लेवल्स ऑल्सो. हो एक देवू, हो विष्णू, हो ईश्वरू म्हण तें शाश्वत आसा ती. दॅट इज नॉट अद्वैत. साधकां खातीर एक एक रूप धारण करून देव येता आनी आपणाल प्रोपेन्सिटीज म्हणटा ती संस्कार अनुसार देवील आराधन की, ईश्वराल आराधन की, विष्णूल आराधन की जाता. द गुरू डिसाइड्स. इवन द मंत्रास देर आर सो मेनी. अधिकार पळोवन न्हू नेक्स्ट स्टेपार वचका म्हणून मंत्रान दिलेले आसता. बट इन देमसेल्व्स दोज फॉर्म्स आर नॉट शाश्वत. रामकृष्ण परमहंसान म्हणलेल वारी एक मनशान वचून सांगलें खंय हे नाना रूप आसता ती दावांक गेले देव्यांक गेले चतुर्भुज अष्टभुज हें तें आदे रियल. तांणी फट्टन सांगून सोडलें यू फूल दे आर मोर रियल देन युअर बॉडी म्हणून. पराभट्टारिका संवित तिगल इच्छाशक्तीन सृष्टी कोण ती स्थूल प्रमेय पर्यंतम म्हणलेलें हें स्थूल जगत कल्लो आमी रियल म्हणटा ती थंय थाय म्हूण सांगल्या. So this is the grossest manifestation. The subtlest is the samvit, which is one with Shiva. That is Shivoham. Zalle. The jnana, upasana nahi. So down that, the adhidaivikal roop asati, tumka guru ni acharya dillal asta, parampara dillal asta, they are closer to reality than the grosser manifestation. Arthusatasa. Now understanding this also intellectual way, this is the darshan or kalmaniyada. Cognitive perception mantati has to change. This is real, then I have to aspire for something which can have a good effect on this Malayalam. Na, that is real and this is a grossest manifestation. Tashikana ek basta, then you will be able to more easily demand adhikaru utpan jata and receive the Shiva darshana, the drishti of Shiva, and you won't be struggling with your jiva drishti. Arthusatasa. But you see, what I see is correct and I am open to being corrected. I want to plunge, jump into Shivamaya Drishti. So in that context, that is the truth. And Magiri, this is the grossest manifestation. We want to go understand subtler, subtler, subtler. Subtlest where there is no understanding, there is Shiva only. Aikya. Triputi varnati. Tashi darshanache ami kartati. In our mundane seva, darshana chadka starts with what do you want म्हणले so that I can provide सेवका लक्षण. म्हाका सांगिल्लें करचें बट ह्या परिस्थितीन तांच करका की आनीकले ऑप्शन दिमका और विंगड करका ती बुद्धी सेवक हातून जागृत जाता चाड्यान जायना वय की ना. बोला था किया नो. I am still understanding, receptive. My communication is both ways. Things have changed. I'll deliver correctly. Makes sense? Simple things in any relationship. तशें आसतना हो भोलेनाथ मेरी एक कल्लें शंकर भोला ते तशीची एक गमत करची और समथिंग म्हणू अथवा सहज आमी तो शब्द वापरला इनसेंट म्हणू. सो आय एम वंडरिंग वाय इट इज लायक दॅट. इनसेंस वेर डू यू सी, वेर डू यू व्यवहारांत तूं एक मनशाक पळयल्यार नॉर्मल व्यवहार when that person is not planning or not being very clever दोळ्यांत कळटा वय की ना हो भिल्ला हो दुख्खी आसा हो कपटी आसा वय की ना. टू सम एक्सटेंट इट कॅन बी मॅनिप्युलेटेड ऑल्सो बाय क्लेवर पीपल बट सहजत्या दिसता. सो त्या इनसेन्स खंय दिसता इन अ न्यू बॉर्न चायल्ड वय की ना. दोळ हगूर ओपन केल्या ती पळयता हगूर हगूर इट इज मुवींग इट्स लिम्स म्हणटा ती.
देर इज एन इनसेंस तें अज्ञान आसा जाल्यार ते शिशूक हां व हें म्हूण आजुनी बोध जायनी हगूर हगूर संस्कार दिवन म्हालगडी पेरंट्स यू आर दिस म्हूण सांगता ती ते डिफरन्सिएशन अहम इदम जावच्या सुरू जाता अदरवायज इट हॅज नो एप्रिसिएशन ऑफ दिस इज मी म्हणेल वारी एंड दिस इज समथिंग डिफरंट सो दॅट इनसेंस इज देर वेन इट रीचेज आउट वेन इट एंड दॅट इज वॉट चार्म्स अस वय की ना अहम म्हणेलें आजुनी आनी दिस इज द्वितीयाद वै भयम म्हणेलें हांवें विंगड हाज्यान आय शूड बी केअरफूल भय हें कसलें ये न्ही देर इज नो मॅनिप्युलेटीव जावचें जावं कामां जावं का आपणाल बोट आसूं आनी कसलें आसूं गेलें नॅचरली एक ग्रोथान सुद्दां वी कॅन अंडरस्टँड एप्रिशिएट दॅट इनसेंस भोलेनाथाल इनसेंस कसलें देर इज नो अज्ञान there is simply he knows this is me. The child doesn't know that it will be identified as a person and that is you and this is not you Malala. It has to learn the hard way and then rise above Jiva Bhav till the Ajnana goes. शिवाल दृष्टी ओपन जाली नेत्र जालें ताका संबित दृष्टी म्हणटा ती अहम हें भूत पंचमहाभूत पर्यंत हांवच म्हूण तो पळयता ही इज इन ब्लिस and we want that darshan. We can't. So we'll bring him down. Magal dukha asa time appreciate that it is Ashiva and remove it munami prarthan karta ti. He may condescend, he'll come. Definitely, anugrama, he'll start responding. At that time, all I can say is kapat korna katat sangat. He is too innocent. आणि थंय आमी कसले घोटाळ केलो कपट केलो तात सांगाती वीच इज एक्चुली आपणा सांगातीची ताका क्षुब्ध जावन तो मागशी वता तावळ तुमकां त्रास जावच्या सुरू जाता तो आशुतोष म्हळ्यार तशीची भस्म कोण घालतलो म्हळ्याक स्विफ्टली दी अनुग्रह इज कमींग हॅव दी इंटेलिजन्स टू युटिलायज इट करेक्टली आस्क फॉर द बेस्ट कपट कोरनाका दी दृश्टांत खंयचे आसा सतीलच न्हय पार्वतीले शिवपुत्र जाल्यार मात ते असुरांगेल हनन जाता म्हणून सगळें देवांनी प्रार्थना केली ही तयार जाल्ली आयली थंय सांग करतस ही वूड हॅव एक्सेप्टेड हांकां उसर कामदेवाक पेटयलें छल जालें वय की ना म्हाका शिथान निपून केल्लें तें पडेल कोण म्हण तो भस्म जावन जालो छल कपट सहन जायनी तें शिवकाम मुखार वचून पार्वती परिणय सगळें जाल्लें बट तें अननेसेसरी जाल्लेलें तें कपट नाका म्हण एट योर लेवल तुमी पळयात ती कल कपट तें वेन यू इनवोक शिवा बी ऑनेस्ट आस्क फर्स्ट म्हज्यांत कल बरें आसा तें प्रकट जावं आनी देन आय विल प्लेस माय डिमांड्स सो देर इज होप दॅट आय विल ऑल्सो गेट शिव दृष्टी आनी आय वोंट ट्राय टू ब्रिंग यू एंड रिटेन यू एट माय जीव दृष्टी अर्थ जाता सो ऑलवेज इवन एक प्रार्थना करतना हें जावं का दुख्ख जालें डिसअपॉयंटमेंट जालें तावळी ना म्हूण म्हणल्यार भोव त्रास जाता जातन सुद्दां रिसीव करतना सुद्दां अनुग्रह दुख्ख आसता तूं मागीर वता नवें मागीर वता एक ट्रॅजेडी जाली दुसरी ट्रॅजेडी तिसरी जालें डिसअपॉयंटमेंट्स जिवनांत तूं पयलेचे 2-3 आमकां उगड आसूं जायना बट एट दॅट टायम इट वॉज कट्टी आनी हांव तें करना बट आय एस्पायर आय वॉन्ट शिवदृश्टी आय डोंट वॉन्ट टू हॅव टू गो ऑन एन्ड्युरिंग दीज guaranteed disappointments, frustrations in life. That is life. And hoping for some ekad pantakale barenchi. Arthu zatas tumka a little jike dukkha samcha bhavasa, but that is life. And once we accept that, and Shivamay Drishti amka zaunka, Shiva Darshan amka zaunka, I will, things starts. Tagal anugrah yata masta parivartani amcha sur zata jivanantu palpable आणि वस्तुतः संसारांतन भायर वचचें द प्रोसेस स्टार्ट्स दर्शन हें आमी करूंक हांगा मेळटा ती तांत मागीर एज आय टोल्ड यू ब्रिंग योर स्कील सेट इवन इफ यू आर डीलिंग विथ अ वेरी स्पेसिफीक मठ रिलेटेड सेवा बरें जावं का म्हणून शेअर योर नॉलेज इंटरॅक्शन्सान तूं कर्कशता गॅरंटीड तें एक बट देन इन वेन यू डू योर मंथना try to find out to how much
to what extent you contributed towards that, and definitely to what extent you can mitigate that and help also. Thai we have our discussions, right? Tanche. So तितल एक दवन गया ती तावड है हमठू वस्तुतः गलगली जातला. It's not just the ढोलक भजन alone that makes it गलगली. त्या स्पंदन जावच्या सूर जाता कलमा शिवगणा सतीची. एनीबडी शिवनाम संकीर्तन करतसा, शिवकवच करतसा आम्ही उल्लेख केलेलो, शिवमय जावच्या प्रयत्न करतसो ती इतलं खुश जाता ती बिकॉज दे सी रिफ्लेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन दॅट जीव द शिव. सो दे हॅव टू रिस्पॉन्ड. इनिमिकल कलशक्ती असत सो दे विल कम हेल्प यू अँड एस्कॉर्ट यू टुवर्ड्स शिव. ट्रस्ट मी जाता. त्या आमगे जीवनांतू प्रतिक्षण हाडचें आमी हांगा एक मेळण प्रयत्न करता आसत. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. इन आयसोलेशन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटांतू एक गुरु शिष्य संबंध आसा थंय आमी करता ती आमगे परंपरेन हें कितलो शक्ती रिलीज केल्या मेळण करा ती म्हणून. आनी साध्य आसा. एक्सपोनेन्शियली जाता. आय एम नॉट वेरी श्युअर इफ इट्स एप्लिकेबल बट तशें जाता. तुमी केलेलें तुमगे डिसेंडंट्सांक मेळटा आसत आनी आनी फास्ट जाता. वय की ना पुर्वजांगेलें बॅकलॉग क्लियर जावचें सूर जाता. पुत्र मकलें नरकांत न्हू त्राण करतलो पुर्वजांगेल खंय शिरकलेले असल्यारी डेट्स आसता तिची सहज जातलें. दे वोंट बिकम अ बर्डन अँड दे विल डेफिनेटली नॉट रिस्ट्रिक्ट यू ऑर बिकम हर्डल्स इन योर ओन प्रोग्रेस. सो तीन आपणालें पुर्वजांगेलें मुखावेलें एक बरेपण करतास एक साधकू वेन ही कीप्स डिमांड्स ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ लॉर्ड भवानी शंकरा द शिवमय दृष्टी. यू हॅव टू डिमांड ऑफ युअर सेल्फ ऑल्सो. ना म्हण बसता चुप म्हणका पडटा. डोंट सिंक इन टू दिस डिप्रेशन. मस्त पण जाल्या. नाव आय विल बी स्ट्रॉंग. आय विल हॅव टू वेट till I get some clear, better, and then within no time I'll be again moving ahead swiftly. So why insist this is the end and bus I'm going to continue to suffer forever? I must move ahead swiftly at whatever levels you tend to get stuck. Samvit Shakti has teen kaal mantati has very little relevance for Shiva. For us it is. But it is in the present that we can deal with ourselves and Shiva. सो एक एक क्षण महत्वपूर्ण आसता आनी तावळी तें एक पास्ट एंड फ्युचर म्हणटा ती हेंच्या सो जाता अखंडतेन तूं जीव प्रतिश्ठीत जाता. शिव इतलो गमटे कोण करया आमकां मस्त खुशीची. हांगा तुमगेल सभा प्रेसिडेंट माम आसा मस्त काम करता आसा वय नवे वय. सो आमगेले सगळे हे कार्य करतले अनुभवी लोक आसा ती आय एम टार्गेटींग हिम रायट नाव बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटीव. सो सहभांत करचें मात्र न्ही दुसरेंय काम कर तुमकां गोतना सुद्दां आमगेले नॉर्थ इंडियन ट्रिप्स जाता ती ते ऑर्गनायज करचें. इट्स अ हर्क्युलिन टास्क. सिंगल हँडेडली इज डुईंग इट. नाव इज क्रिएटींग अ टीम. दोग एक जाण आसता ती आमी वतना आमगेले रेटिन्यू आसता. आतां न प्रपुर्त्याक एक संचालक ग्रुपय एक बसार येता असो करका पडटा. बिकॉज आतां मुखावेले आतां हे सगळे नॉर्थ इंडिया ट्रिप्स आतां इमिडिएट एक आसा. आय एम गोईंग देर एट द इन्विटेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन्स आनी तांकां आमकां कसलो जावं कोण अजून एक समज गोतना. बरें वेवस्था केल्या बट आमकां तें समज जायना. दाबा लायन खंय दवरचें थंय कार्पेट्स आसून आसा ती इत्यादी थोडे सुमार इतले रिक्वायरमेंट्स आसता ती. किचनांत बरें जाता रांदप बरो आसा बट आमगेले चरबी खातीर वेवस्था जावंका एक एक कडेन कोण येतलें लोकेशन एकोमोडेशनाचें फुडाचें आनी अनएक्सपेक्टेड कोण येतलें. आनी एज आय सेड एंड 25 मोर वॉलंटियर्स एक जाग्यार आमी 4 दीस राबल्या री आमी सकाळीं मेळ्ळी येता दनपार तीर्थ वितरण करूं येता आनी सांजे पुजेक आनी कितलो हाव मच टायम कॅन आय गिव. रिमेनींग टायम द वॉलंटियर्स टेक ओवर. संस्कृताचें आसा हें आसा तें आसा. इट इज लायक आय एम कॅरींग माय मठ एवरीवेर एक्टिविटीज तशी जाता. हें ऑर्गनायज करचें ही इज डुईंग इट. ट्रमेंडस वर्क. कितलो कम्युनिकेशन जावंका आनी यू टू चॅक ऑल्सो हें मनुश्य करता म्हणटा बदक करूंक येतवे म्हापशी मस्त चिकेचेक न्यूनता जाल्ल्या आनी मुखार जावनच म्हणून अशें जाता आसा. दीज आर द स्टॉलवर्ड्स हू आर डुईंग मठ सेवा. पार्टिसिपेट. आस्क इफ यू कॅन हेल्प यू लर्न. सो एक एक आतां नांव कितलें घेवचें कितले लोक आसा ते. काल हांगा SBI तुमकां एक प्रेजेंटेशन केलां. इट्स कमींग आउट वेल. प्रवीण मामाल आसा तोनसे मामा आसा आमगेलो
Satish Stones में Hemant Mallapur is who made the presentation. Ani कौन आसा ती main तुमगेल I've forgotten, but we should make it clear. I think the list was given. They are all involved. The first screening anto, these people are involved. So, यहाँ पंता आज मैं लेता. First thing Hemant ma'am said, it was such a coincidence. It was so nice. हम कल जले. Amgel Samir Saukur, Maman Mamta Saukur, Aili, a few from US had come. Nandu Kalambi Mam Talbaila, Anitangel Childwa, the daughter has come, she's married, Zambay Tangel Zavayaila. And yami the earlier evening I had met them. So I think Kal Kartati Anta Nim Gina Poda. I was very happy, and then I realized now beyond this Makkale Kodichana, so you're going to meet Mangesh Mam and Hemant Mam. They met. Subsequent to that, Hemant Mam and Malnapudi said, fantastic because Amir and Mamta's daughter, Smriti, Canada, what she is doing, she can really help us with the SBY. She is doing it at the college level and a very professional level, hand-holding, entrepreneurship, help. And now that girl has got connected. She wants to willingly help out here also. You understand this? He was seeing it as a coincidence. I said, this is not a coincidence. I got on the Shakti, because that's only ek pan padai, and then she grew up and then she got married. Now, Meratana itle khan zaun ka connect zaun chek chance melka meri han to anikal ki as recognize that. For me, they're connecting, the next generation connecting again to the mutt in a meaningful way is very precious. I don't think I'm speaking only of 2-3 people. And that was recognized by people who are already working. I'm just saying it's not coincidence. Pratyaksha queuing zatasa, ti devi ghadon ditasa. That is going to help a lot of youngsters also. So Anyanita is strong zatasa. For Hemant Mallapur to say lots that we can get from them, I'm very impressed. Makes sense. See the beauty of this. Realize you are not unconnected, independently kalki vadvadata sati, somewhere kalki kalyar, you are already connected. But look around and intelligently connect in a better way. It can be very small things. I'll give you. Monitoring korchasta, online asta, kitulki sahab karo zata. Jawabdari gheun kartati, manage kartati, administration. All levels, many people can do much better. Very fulfilling. And dittas so त्या भोलेनाथाला अमक्यान आवाहन करता ती आमगेल दृष्टीन तर निष्कपटता यावं आणि शिवोहम म्हणून एक सामर्थ्य यावं आपणालेंच घेऊन दुःख घेऊन बसचे नाका. whenever we invite grace and we receive it, इतले एक बल यावं अधिकार यावं म्हणून आम्ही तुमगेल सगळ्यांगेले लाखान प्रार्थना करता ती. आणि हांगा भोग आमटी रितीर जाता असं आम्ही कले मस्त प्रशंस करका म्हणून वस्तुस्थिती आम्ही सांगता असती तशीच जाऊन का म्हणेल वेळ याना फुडें पळय जाल्लें. मागशें आयकतच की ते पब्लिकेशन काउंटरच काय थंय आयकत वे लास्ट टायम आयकना आशिल्लें. आय थिंक इट वॉज सेट रायट येस्टरडे वय नवे आय हर्ड इट वयतलो नाक गट्टी म्हण म्हाका थंय त्रास नो इट्स बीन स्टेबिलायज्ड. पयलीं कितले वर्सां आयकना हांगा आयकल्या थंय आयकना थंय आयकल्या थंय की जाता असो येतात लोक करता ते. यू हॅव टू बी रेडी फॉर दॅट, अंडरस्टँड, डू योर little bit in it or big bit in it. Big bit is what he was asking of Vantiga, but there's much more for me bigger individually to me connect the fire. I belong, I'm so proud. The saddest thing is when some Chitrapur Saraswat Bhanap comes to the mutt and he melka munu, and I have to keep changing my ekanta days because Tangil plans change, so I melni. मागीर I have to make, I do insist, म्युझियम पळयलें मागीर गोशाळे पळयले वुमन एम्पावरमेंट आयलें मागीर येवन करतात स्वामीजी इट्स सो नायस एंड तें म्हाका खंय आशिल्लो मामा नॉन बानप्स आर कमिंग एंड पार्टिसिपेटींग तुका तें कळ्ळें मागीर तूं धन्य कल म्हणचें तशी पाळी हाडू सोडनाका ती represent the mutt. Don't be charmed by what is going on. It's going to be a part of it. 15 वर्स खंय आशिल्लीं 10 वर्स खंय आशिल्लीं आतां पूण आपल्याला मर्याद देवन घेवन
कनेक्ट. आपणाल बरेपण जातलें निश्चित मुखावेलें, नाजाल्यार खंयकी वता गाडी मुखावेली, मागीर त्राहीत राही. सो अंडरस्टँड युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. इट्स नॉट ऑल गुडी गुडी कोमटे करून करा ती. अर्थ आयता? ओके. आयतू जाल्लें म्हणून. तशें प्रशंस केल्या म्हाका फर्स्ट वायट दीस मेळ्ळे. हांव केलें कर न्ही, वॉलंटियर्सान येवन केल्लें हांव. कितलें केल्या तावे यू हॅव नॉट अंडरस्टूड. सो क्विकली फायंड आउट कशी कनेक्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली कनेक्ट सो दॅट कम्युनिकेशन बिगिन्स एट ऑल लेवल्स फॉर यू. आनी सूक्ष्म स्तरार ताचो आनंद येवंक. सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर. सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर. सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर. भय हर शंकर दुख हर शंकर. भय हर शंकर दुख हर शंकर. काम दहन कर जय शंकर हर. काम दहन कर जय शंकर हर. जलधर शंकर मृगधर शंकर. जलधर शंकर मृगधर शंकर. जटावलयधर जय शंकर हर. जटावलयधर जय शंकर हर. सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर. यतिपति शंकर पशुपति शंकर. यतिपति शंकर पशुपति शंकर. कनक सभापति जय शंकर हर. कनक सभापति जय शंकर हर. नटवर शंकर पुरहर शंकर. नटवर शंकर पुरहर शंकर.
चर्मधर जय शंकर हर नाग चर्मधर जय शंकर हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर शशिधर शंकर विषधर शंकर शशिधर शंकर विषधर शंकर शैलसुतावर जय शंकर हर शैलसुतावर जय शंकर हर दिगंबर शंकर चिदंबर शंकर दिगंबर शंकर चिदंबर शंकर संवित प्रभाकर जय शंकर हर संवित प्रभाकर जय शंकर हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर शिव जय शंकर हर परंपरागत कल प्राप्त जाल्ल्या ताजे प्रती एक आभार कृतज्ञता एटलिस्ट एक एप्रिसिएशन स्वीकार करचें आपणा जिवनांतू ते लागू जावंका म्हूण एक हट दवरचें मेन चित्रापर सारस्वत म्हळ्यारी आनी मेक इट हॅपन मेकिंग इट हॅपन इज अनुसंधान कार्यांतू ते एक परिष्कार येता प्रारब्धान दुःख भोगचें आसता सेवेंत तुमी तें दुःख भोगल्यारी कुटुंबेंत तुमकां सूख मेळटलें तितलें समवेर इट विल बॅलन्स आउट आणि much more you are getting because you are enduring something तप सेवा तप आसाची हांवें केल्या करनी तांय केल्या करनी आमी म्हणटा ती बट आय एम अवेर इट इज तपस बट आय वॉन्ट यू टू रेकग्नायज इट इज तपस आनी तपस्कार तपश्चर्या न्हय शुद्धी हें आमकां खंय किरान्नांत वचून तपस केलेलें न्हय देवाल खातीर तपस देवाल सन्निधीन तूं तपस देव सर्वत्र आसा तागेलें नांव घेवन करता आसा ती तें तपस्चें तपश्चर्याचें एक फळ शुद्धी जावची बल वाडचें देन यू वील ओपन युअर आयज innocence and receive some Vingada darshan of Shiva himself, not that old pida. Every time तशी जावंका तागेलें एक innocence तो आमकां स्विकार करता आमी आमगे जीव भावांत हट दवरल्यार क्षुब्ध जावन वापस वता आमी प्रार्थना करून आपणाल कसले लिमिटेशन्स आसा ती इंटरनल ऑर एक्सटर्नल I want to overcome them and प्रार्थना करून when we greet him he sees the innocence in our eyes and he has to respond. So it's both ways. थंय शीघ्र गती जावच्या सुरू जाता ट्रान्सफॉर्मेशन जाता यू अर्नड इट म्हणून हो जन्म मेळ्ळा नाव गेट द फायनल फ्रूट म्हणटा ती ह्या जन्मान तूं साध्य आसा आनी खोशयेन गलगली हांचो सुद्दां करूं जाता खोशयेन करूं जाता दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू आनी जाता आसा त्या जाता आशिल्ल्या मितींची आमी ह्या हाजी व्यक्त केलें खोशयेन व्यक्त केलें एक गोल म्हूण दवर न्ही हां जाता सांगा आनी यू आर पार्टिसिपेटींग इन इट युअर इन्स्ट्रुमेंटल म्हणटा से रेकग्नायज दॅट म्हूण सांगता आसा तें तितलें आमी सांगचें मस्त खोशी जाली आनी इवन इफ यू नेक्स्ट 3 म्हयने येनात म्हूण म्हणल्यार सुद्दां आमी आयल इनवायट माय सेल्फ
तावळाम सांगनी जाल्यार मागीर साईनाथ चौकूर मामा येल तावळे तीर्थ घेतना यू आर द वन तुगल विशय आमी सांगता आय एम ऑलवेज द वन खंय आतां तें घर येयलो म्हणलें आय डोंट नो बट हांगा ट्रेनिंग मेळ्ळें आमी पळय युअर स्कील सेट सो यू कॅन एक्सेप्ट दॅट धैर्य जमकां बल जमकां then you understand the underlying love that is bringing us all together and helping us achieve our so-called individual goals, that is Shivamaya Darshana आणि शिवांतूंची लीन जावचें एक पदे पदे मारतें अर्थ जावच्या सूर जाता क्यूज मेळटा ती हें एक हेमंत मल्लापूर मामाने मस्त काम केलें मनशाने कशी कोइन्सिडन्स मेळ्ळेलें तें एक दृश्टांत किंवा आमी सांगता सती पीपल आर कनेक्टिंग दे आर बेनिफिटींग एंड वी आर ऑल्सो बेनिफिटींग through that. Understand that you are part of something much, much bigger. Tangibly understand, and then the infinite Kalasa Shiva Tattva, he'll make you understand. Om Nandantu Sadhaka Sarve Vinashyantu Vidushakaha Avastha Shambhavinestu Prasannostu Guru Sada Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।